بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc après avoir abordé la méthode graphique de résolution d'un programme linéaire, خلينا donc في la vidéo هدية نشوفوا la deuxième méthode اللي حكينا عليها précédemment اللي هي la méthode du simplex. Donc la méthode du simplex consiste à résoudre le problème par des tableaux. Les tableaux هذوما ما همش صعب بزاف، دونك خليونا نكونسونطريو ان بتي بو مع لي زيتاب كيفاش ندخلو اون فاريابل في لا باز، كيفاش نخرجو اون اوتر من لا باز، كيفاش نديرو لي ترانسفورماسيون لي كولون تاع التابلو. دونك جوست الفو سو كونسونطري بركا درك نكسبليكي لا شوز وحده وحده و تو دوفيان بحول الله تعالى très facile. En tous les cas, à la fin toujours de chaque vidéo اي واحد ما فهمش اي حاجه دونك عندي سوا نبعث ان ايميل للاستاذ ديريكتومون لابوات تاعو ولا نخلي ان كومونتير تحت لا فيديو، وبحول الله تعالى جيسيغي دو ريبوندر à toutes les questions ولا الانشغالات تاع لي زيتيديون كل. اوكي دونك نبداو على بركة الله بلا بارتي هذه اللي فيها la méthode du simplex. Donc on a présenté dans la partie précédente une procédure graphique pour résoudre un problème linéaire à deux variables. Par contre, dans la plupart des problèmes réels, on a plus que deux variables à déterminer. وهذه اللي حكينا عليها قبل، قلنا parce que la méthode graphique تتحل ولا نتيليزيوها que في لو كا تاع لي دو فاريابل. كي يكون عندي لا فونكسيون اوبجيكتيف تاعي فيها دو فاريابل x1 و x2 نجم نابليكي لها لا ميثود جرافيك، الوغ كو لي بروبليم ريال قادرين نلقاهم فيهم من 3 فاريابل و بلوس. دون سو كا تولي لا ميثود جرافيك ما نجموش نابليكيوها. Et dans ce cas, on fait appel à la deuxième méthode, la méthode du simplex. Une procédure algébrique, donc, pour résoudre les problèmes linéaires avec plus que deux variables, fera l'objet donc de cette partie, c'est la méthode du simplex. La méthodologie proposée pour cette technique consiste à visiter tous les états possibles dans un système en partant d'un sommet vers un sommet. Donc, هنشوفوا باللي حيكونوا عندي دي فاريابل اور باز وعندي دي فاريابل دون لا باز. نشوفوا كيفاش ندخلوا لي فاريابل ونخرجوا دي زوتر ون on trouvera une solution optimale à la fin de la procédure. Donc d'un sommet vers un autre de manière à réviser et améliorer la fonction objectif. Pour ce faire, nous procédons à l'exploration des différentes démarches selon l'ordre de priorité donné ci-dessous. Donc, هذوما les démarches اللي راح نديروهم في la méthode du simplex. La première démarche, on démarre l'application de l'approche اللي هي méthode du simplex par la transformation des contraintes d'inégalité en contraintes d'égalité en ajoutant les variables d'écart. وهذه كنت حكيت عليها أنا ديجا في une vidéo précédente. قلنا باللي في la méthode du simplex حيكون عندي البروبليم في l'état الأول تاعو خلاص حيكون sous forme canonique، وقلت لكم باللي في لا فورم كانونيك امبوسيبل باش نحل لو بروبليم تاعي. دونك نديرو اون ترانسفورماسيون سي لو باساج من لا فورم كانونيك لا فورم ستاندار. فورم ستاندار سيتادير كو في ان بروبليم دو ماكسيميزاسيون كي يكون عندي باغ اكزومبل لي زينيغاليتي اللي هما لي كونترينت دانفيريوريتي نقلبوهم دي زيغاليتي. كيفاش نقلبوهم؟ en ajoutant des variables d'écart يولي عندي la forme مي كانت عندي une forme canonique تولي عندي une forme standard. et dans ce cas حنلقاو l'apparition تاع plusieurs variables جدد اللي هما les variables d'écart. اوكي دونك ما نجموش نابليكيو la méthode du simplex حتى يكون عندي la forme standard. Une deuxième démarche, donc dans un second temps, nous sélectionnons les variables originales comme variables hors base. Donc les variables originales هما les variables اللي يكونوا عندي dès le début في la fonction objectif.
دونك إلا كان باغ اكزومبل حنايا في لا فونكسيون اوبجيكتيف لا فورم كانونيك تاعي ديمارينا بلي 3 باغ اكزومبل فاريابل هي x1 x2 x3 هادو هما لي فاريابل اوريجينال. هذوما لي فاريابل اوريجينال في الديماراج تاعي يكونوا عندي لي فاريابل اور باز et les variables d'écart comme variables basiques. Donc les هما حيكونوا عندي بعد ما ندير انايا لا ترانسفورماسيون تاعي من لا فونكسيون بلوتو من لا فورم كانونيك لا فورم ستاندار قلنا on va ajouter des variables d'écart. Les variables d'écart هذوما حيكونوا هما في la base. Puis nous effectuerons une permutation entre une variable hors base de notre choix qui sera remplacée par une variable de base اللي راح نسميوها entrante. Donc par la suite حنشوفوا la procédure là les conditions كيفاش نختاروا حنايا parmi les variables originales حنخيروا واحدة فيهم حتولي la variable originale قلنا حتكون hors base حنولي ندخلوها في la base. مادام حندخلوها في la base حتولي عندي نولي نسميوها une variable entrante كي تدخل واحدة من les variables originales تاعي la base donc automatiquement ça nécessite une variable parmi les variables hors base تخرج. Et dans ce cas qui nous lie le choix de la variable entrante repose sur la variable dont le coefficient est le plus élevé dans la fonction objectif. هذه la condition اللي راح نشوفها كيفاش نخير انايا la colonne تاعي اللي راح نسميوها par la suite la colonne pivot واحدة فيهم حتى نختارها وندخلوها في la base. donc قلنا حنتولي la variable entrante و la variable اللي راح تخرج من لا باز حنولي نسميوها لا فاريابل سورتونت. راح نشوفوا دونك كيفاش ندخل انايا اون فاريابل ونخرج اون اوتر كيفاش نخير لي دو فاريابل هذوما كيفاش هما ولا ما هما لي كونديسيون باش جو في هذه لا بيرموتاسيون. لا troisième démarche la variable sortante اللي هي la variable d'écart اللي كانت في لا باز اللي راح تخرج et la première à s'annuler. Donc هي اللي راح نخرجوها من الحساب. On répète le processus jusqu'à que tous les coefficients de fonction objective soient négatifs ou nuls. Donc هذه باش نعرف انايا اسكو في لي بيرميتاسيون تاعي في لي ديمارش تاعي انايا اسكو راني لحقت لا سوليوشن اوبتيمال ولا ما لحقتش لا سوليوشن اوبتيمال. دونك عطاني هنايا لا كونديسيون كيفاش نعرفوها لا كونديسيون سي كو في ان بروبليم دو ماكسيميزاسيون ابري ترانسفورماسيون نروحو نشوفو لي كوفيسيون تاع لا فونكسيون زد اللي هي كوفيسيون تاع الفونكسيون تاع الايكونوميك ولا سميناها فونكسيون اوبجيكتيف نروح نشوفها. إلا كان لقينا بلي تو لي كوفيسيون تاعي سون نيجاتيف او نول هنايا نحبس ونقول dans ce cas on arrête et la solution optimale est trouvée. Afin de mieux comprendre cette méthode خلينا نديو هدايا l'exercice. L'énoncé تاع البروبلème تاعي un ébéniste fabrique des bureaux sous forme standard ou luxe. Des études de marché ont montré que pour l'année à venir, les possibilités de vente s'élèvent à 300 unités pour le modèle de luxe et à 400 unités pour le modèle standard. L'approvisionnement en bois est suffisant pour fabriquer annuellement 500 bureaux, quel que soit le type. Donc, le bureau standard, le bureau de luxe, رايحين نفابريكيو 500 bureaux quel que soit le type. Par ailleurs, le temps de fabrication d'un modèle de luxe est le double de celui d'un bureau de modèle standard. La capacité annuelle de fabrication est telle que si tous les bureaux fabriqués étaient de type standard, on pourrait en fabriquer 700 au maximum. La vente d'un bureau sous le modèle luxe conduit à une marge unitaire égale à 7 unités monétaires. Celle d'un bureau de type standard égale à 5 unités monétaires. On se propose de chercher le programme annuel de fabrication conduisant au profit global maximum. Donc, هذا l'énoncé تاع البروبلème تاعنا مانيش رايح نديفلوبي l'énoncé directement. رايح نفوتو la fonction تاعي ولا le PL تاعي انايا. Donc, la mise en équation حيكون عندي x1 le nombre de bureaux de type luxe
x2 le nombre de bureaux de type standard. On a toujours les variables تاعي. هاد هما اللي رايحين نوتيليزيوهم في لا ميثود تاعي. دونك هنايا في الديماراج بعد لقينا بلي عندي دو فاريابل اوريجينال اللي هي x1 لو نومبر دو بيرو دو تيب لوكس و x2 هو لو نومبر دو بيرو دو تيب ستاندار. دونك هادوما لي دو فاريابل اوريجينال في لا باز حيكونوا بلوتو في البيرو باردون في لو تابلو تاعي تاع سامبلكس حيكونوا هما اور باز. d'une façon générale حيكون عندي لو بي ال تاعي بلا فورم هذيا. دونك max z égale à 7x1 plus 5x2. les contraintes تاعي انا حيكون عندي دونك x1 inférieur ou égal à 300, x2 inférieur ou égal à 400, x1 ou x2 قلنا quel que soit les variables le nombre تاع le bureau تاعي fabriqué حيكون inférieur ou égal à 500. le temps تاعي تاع البرودكسيون تاع le type luxe type bureau قلنا le type luxe حيكون le double تاع البيرو type standard وهدايا حيكون inférieur ou égal à 700. ما ننساوش toujours la condition de positivité تاعي x1 و x2 supérieur ou égal à 0. donc هذه مادام عندي les inégalités تاعي في الكونترانت c'est-à-dire بلي la forme تاعي est une forme canonique. حنايا قلنا قبيله بلي ما نجمش نحل لو سيستيم هذايا الا اذا j'ai fait une transformation la forme canonique نقلبوها une forme standard. donc la forme standard تاعي رايحين نديرو l'ajout تاع les variables d'écart تاعي هنا. donc la première contrainte حنزيد لها x3 donc c'est la première variable d'écart حنقلب l'inégalité نقلبها égalité. la deuxième contrainte حنزيد لها une deuxième variable d'écart اللي هي x4 نقلب l'inégalité نقلبها égalité. la troisième كيف نزيد لها une troisième variable d'écart حنسميوها x5 ou l'inégalité نقلبها égalité. et finalement la quatrième contrainte اللي هي 2x1 plus x2 inférieur ou égal donc نزيدو لها une quatrième variable d'écart ونقلبوها اللي هي x6 ونقلبوها égalité. ويوليو عندي au lieu باش يكونوا عندي deux variables اللي هما les variables originales حيوليو عندي donc 6 variables اللي هما زوز original x1 و x2 و 4 écart اللي هما x3 x4 x5 و x6. toutes les variables هذوما حيكونوا عندي supérieur ou égal à 0. donc à partir de la forme standard هذيا نجم نابليكي la méthode du simplex. donc حنهزو الكتيبة هذيا ونحطها في un tableau. donc le tableau initial تاعي وزيو حيكون لا فورم تاعو هاي وزي حتكون لا فورم تاعي. donc عندي les valeurs hors base وعندي les valeurs dans la base. les valeurs hors base هما les valeurs originales اللي بدينا بهم اللي هما ال 1 ال x1 و ال x2 و les variables d'écart اللي هما ال x3 x4 x5 و x6. هذوما les variables هما اللي رايحين نبداو بهم في لا باز تاعي. حنهزو لي كونترانت تاعي ونكتبوهم بلا ميثود هذيا. دونك لي كوفيسيون اللي كاينين عندي انايا وهنايا لي فاريابل ديكار حيفورميو لي اون ماتريس اونيتير. دونك هنايا x3 كاينه غير في لا بروميير كونترانت. دونك x4 ما كانش 0 x5 ما كانش 0 x6 ما كانش 0 ولا كونستانت تاعي اللي هو قلنا لو مومبر دروا في لا كونترانت الاولى. كيف بالنسبه لا كونترانت الثانيه حيكون عندي x3 ما كانش عندي لو x4 دونك 1 كوفيسيون تاعها x5 ما كانش x6 ما كانش ولا كونستانت. et je ferai de même بالنسبه la troisième et la quatrième contrainte. ومن بعد نروحو فينالمون للزاد اللي هي الفونكسيون اوبجيكتيف تاعي حندير لها كيف لي كوفيسيون تاعها. دونك 7x1 plus 5x2 لي فاريابل ديكار تاعي ما يبانوش دونك لي كوفيسيون تاعهم زيرو في الفونكسيون اوبجيكتيف. ومادام لا فونكسيون اوبجيكتيف مازلنا ما درنا لها حتى شي دونك زاد
في الديماراج في لو تابلو انيسيال حتكون لا فالور تاعو هي لا فالور زيرو. دونك هذايا هو لو تابلو انيسيال اللي رايحين ديماريو به لا ميثود دو سامبلكس. دركا رايحين نشوفو شكون من لي فاريابل اوريجينال x1 ولا x2 شكون فيهم اللي حت تبرميتا، دونك حتدخل تخرج من اور باز تولي دون لا باز. وش قلنا قبيل في لي ديمارش؟ قلنا باللي لا فاريابل من x1 و x2 اللي عندها في الكوفيسيون تاع زاد لو بلو غران gain marginal. دونك حنحوسو على لا بلو غروند فالور تاعي انايا. لا بلو غروند فالور ولا الكوفيسيون الكبير البوزيتيف في لا فونكسيون اوبجيكتيف هي اللي رايحه تعطيني لا فالور ولا لا فاريابل اوريجينال اللي رايحه تدخل في لا باز. دونك règle du plus grand gain marginal هو le coefficient strictement positif le plus élevé. donc نكومباري انايا 7 ب 5 دونك حيكون عندي 7. مادام عندي 7 اللي هي à la première itération on sélectionne la variable qui a le coefficient le plus élevé dans la ligne de la fonction objectif. donc نروح la fonction objectif ونحوسو على le coefficient le plus élevé ولازم يكون strictement positif. donc لهنايا حنطيحو في لا فالور 7. كي نطيحو في لا فالور 7 حتولي اوتوماتيكمون لا كولون هذه اللي فيها لو كوفيسيون تاع زاد لو بلوز إلفي و ستريكتومون بوزيتيف حتولي لا كولون هذه حنسميوها كولون بيفو. لا كولون بيفو هذه دونك رايح نطيحو مع لا فاريابل اوريجينال x1. دونك لا فاريابل x1 هذه حنولي نسميوها اون فاريابل اونترونت، معناتها هي اللي راح تدخل لي في لا باز تاعي انايا. هذه خيرنا دونك اون في لو شوا تاع لا فاريابل اونترونت اللي هي لا فاريابل x1. مادام اون فاريابل رايحه تدخل في لا باز دونك واحده من لي فاريابل ديكارت كو سو سوا x3 ولا x4 ولا x5 ولا x6 دوا سورتير. كي تدخل وحده لازم تخرج وحده. كيفاش نخرجوا دونك الوحده تاعي دركا؟ دونك لو شوا تاعي كيفاش نخير سوا x3 سوا x4 سوا x5 سوا x6. رايحين نشوفوا نعاودوا نرجعوا لهنايا لا كولون تاع الكونستانت. هاي لا كولون تاعي تاع الكونستانت اللي هي 300 400 500 و 700. دونك حنخزر غير مع الاكس 3 اكس 4 اكس 5 و اكس 6 زاد ما نخزرش معها. دونك ها هي لا كولون تاعي تاع لا كونستانت. واش نروح ندير؟ نحكم الفالور تاعي تاع بلوتو فوالا لي فالور تاع لي كونستانت تاعي كل وحده فيهم نديفيزيوها على لو كوفيسيون اللي في لا كولون بيفو. دونك حندير 300 sur 100 sur 1 plutôt حتخرج لي 300. 400 sur 0 donc indéterminé. 500 على 1 ça fait 500 ou 700 على 2 ça fait 350. بعد ما نحسبوا الرابور هذايا نوليو نحوسوا لهنايا على la plus petite valeur positive. ok donc نوليو نحوسوا على la plus petite valeur positive. عندي donc 300 هذه ما نشوفوهاش وهذه 500 وهذه 350. donc automatiquement حيكون عندي هذه هي la plus petite valeur. donc on sélectionne dans la dernière colonne le plus petit nombre strictement positif. ok donc le plus petit nombre strictement positif اللي هو 300. donc كون نلقى اون فالور نيجاتيف ما نخزرش معها، نخزر غير مع لي فالور بوزيتيف تاعي و parmi لي فالور بوزيتيف تاعي نخير لا بلو بوتيت فالور. دونك حيولي عندي دون سو كا لا ليني هذه هي اللي رايحين نوليو نسميوها ليني بيفو. اي دون سو كا مادام هذه لا ليني حنوليو نسميوها ليني بيفو سيتادير بلي لا فاريابل اكس 3 هذه هي اللي رايحه تخرج من لا باز. دونك حنوليو نسميو اكس 3 فاريابل سورتونت. دونك اكس 1 حيدخل اكس 3 رايحه تخرج. l'intersection تاع لا ليني بيفو مع لا كولون بيفو ليليمون اللي كاينه في لا سيلول هذيا حنوليو نسميوه هو لو بيفو المحور. وعلاش المحور؟ لاني راح ندير اون بيرميوتاسيون وكانه رايح يدور
لي فالور تاعي، دونك وحده فيهم رايحه تدخل وحده فيهم رايحه تخرج، وكاني درت اون بيفوتاسيون. لا بيفوتاسيون هذه حتكون او نيفو دون سيلول، السيلول هذه راح نسميوها سيلول بيفو. دونك لو بيفو تاعي في لو كا تاعي هذايا ايكال ا 1. اي دون سو كا مادام اون فاريابل دخلت اون فاريابل خرجت، دونك حتوقع لي اون ترانسفورماسيون في لو تابلو تاعي انيسيال. كيفاش رايحه توقع لي لا ترانسفورماسيون؟ رايحين يكونوا عندي دو ميثود نشوفوا كيفاش نديروا لي ترانسفورماسيون تاعي في لي تابلو تاعي. على باز كي نجيو نبداو، دخلت عندي الاكس 1 وخرجت الاكس 3، دونك الترانسفورماسيون وين راح توقع؟ حتوقع au niveau de la colonne x1، حتوقع au niveau de la colonne x2، وحتوقع au niveau de la colonne x3. Par contre, la colonne x4 ou x5 ou x6 reste inchangée. وعلاش؟ لأنه ال x4 ou ال x5 ou ال x6 مازالوا في la base. Donc هنايا la colonne تاع ال x4 و ال x5 و ال x6 ما نقيسوهاش كومبليتمون، تقعد كيما هي بعد. اللي رايحين يتقاسو هما la colonne x1, la colonne x2, la colonne x3 et automatiquement la colonne constante. هذا هما اللي رايحين يتوقع فيهم la transformation. Le coefficient qui se trouve à l'intersection de la colonne pivot et de la ligne pivot est appelé élément pivot. بعد ما شفنا في لو تابلو انيشال تاعي، دونك رايحين نبداو ب اون بروميير ميثود اللي قلنا كيفاش نترانسفورميو لي فالور في لو تابلو تاعي انيشال. لا كولون تاعي اللي كانت في الاكس 3 هنروحو نحطوها في الاكس 1. دونك الاكس 3 في التابلو انيشال هي اللي كانت 1 0 0 0 0. مادام الاكس 1 دخلت في بلاصه الاكس 3، دونك لا كولون اكس 1 هذه نعطيها لي ميم فالور تاع الاكس 3. دونك ها هي ولات 1 0 0 0 0. لاحظوا باللي لي 3 كولون اللي قلت لكم عليهم اللي هما اكس 4 و اكس 5 و اكس 6 ما تقاسوش. وانتو رايحه توقع لا ترانسفورماسيون، رايحه تتقاس لا كولون x2، راح تتقاس لا كولون x3، وراح تتقاس لا كولون x4. كيفاش نعمرهم بلوتو لا كونستانت، كيفاش راح نعمرهم لي 3 كولون هذوما؟ La colonne de x1 est transformée en vecteur unitaire. Les colonnes de x3, x4 et x6 restent inchangées. Elles sont toujours dans la base. Par ailleurs, les colonnes de x3, x2 et des constantes subissent des changements de la manière suivante. Donc, هنبداو بلا كولون تاع x2. حنا قلنا عندنا 3 كولون راح نترانسفورميهم x2 x3 والكونستانت. هنبدا x2. x1 avant transformation اللي هو الطابلو انيسيال الاول خلاص، x1 لي فالور تاعي هما 1 0 1 2 et 7. دونك انا كي نخدم بلا ترانسفورماسيون تاعي في الطابلو تاع سامبلكس ما نروحش لي فالور تاع x1 ابري ترانسفورماسيون وين ولا ان فيكتور يونيتير اللي ولا 1 0 0 0 0. لا، نخدم به قبل لا ترانسفورماسيون لي فالور الاولين خلاص اللي هو 1 0 1 2 et 7. هنا في لا كولون تاعي تاع الاكس 2 اني جي في اكسبري اني كتبت لهنايا لا كولون هذيا افون ترانسفورماسيون ولا كولون الثانيه ابري ترانسفورماسيون. افون ترانسفورماسيون في الاكس 2، دونك عندي هذيا لا لين اللي سميناها حنايا ليني بيفو. دونك واش نروحو نديرو؟ لي فالور اللي كاينين في لا ليني بيفو كل لي فالور كل تاع x2 x3 تاع لا كونستانت، هذا هما لي 3 كولون اللي رايحين نترانسفورميوهم. لي فالور تاعهم واش نروحو نديرو لهم؟ نروحو ديريكتومون نحكمو لا فالور اللي كاينه في لا سيلول هذيا
ونقسموها على لو بيفو. دونك هنايا عندي 0 sur 1 حنلقاو لا فالور تاعي 0. دونك لا فالور تاع x2 après transformation هي لا فالور تاع x2 avant transformation ونقسموها على لو بيفو. دونك عندي 0 sur 1 حطيح لي 0. درك خرجت من لا بروميير لين اللي هي لا ليني بيفو، رايح نروح لا دوزيام فالور تاعي في الاكس 2 اللي هي الان راح تتبدل. هنا تخوازيام 1 راح تتبدل، هنا الكاتريام اللي هي 1 راح تتبدل، اي فينالمون 5 اللي هي تاع زد راح تتبدل. كيفاش نبدلهم هذوما؟ هنجيني لو برانسيب تاعي اللي رايح نديرها بلا بروميير ميثود، رايح نبدل هذه. دونك سكو جو في نحكم لا فالور تاعي هذه نضربها في لو بيفو، هذه هي لا فالور تاعي تاع البيفو، ما نساوهاش لا سيلول تاعي تاع البيفو. دونك رايح ندير 1 فوا 1، ها هي وين هي، ومن بعد واش نروح ندير موان هادية في هادية. دونك درنا هادي في هادي موان هادي في هادي، كي نكملها نقسمها على لو بيفو تاعي. دونك درنا 1 فوا 1، ها هي وين هي، موان 0 في 0، ها هي وين هي، ونقسمو على لو بيفو تاعي اللي هو الان. لو بيفو قادر يكون 1 قادر يكون 2 قادر يكون نيمبورت كوا. اي دون سو كا هنا لا بروميير فالور بقات 0، درت 1 فوا 1 موان 0 فوا 0 و ديفيزيت على لو بيفو تاعي. دونك كي ندير لوبيراسيون تاعي هادي حنلقى لا فالور تاعي جديدة اللي هي 1. نروحو لا تخوازيام فالور تاعي، وسيني راح نديرها تخوازيام فالور هي توجور 1 فوا 1، 1 اللي هو البيفو نضربو في لا سيلول الثالثة، لا فالور تاعي تاع x2 في لا سيلول تخوازيام سيلول ندير 1 فوا 1، ومن بعد نروح ندير موان 1 فوا 0 ونقسم على البيفو تاعي انايا. ها هي دونك 1 فوا 1 موان 1 فوا 0 سور البيفو تاعي اللي هو الان، هتولي لا فالور تاعي جديدة هي 1. قسمنا 0 على 1. دوزيام 1 fois 1 moins 0 fois 0 sur le pivot. ومن بعد رحنا troisième 1 fois 1 moins 1 fois 0 le tout sur le pivot اللي هو ال 1 لقيناها دونك 0 1 1. نروحو لا كاتريام فالور تاعي انايا حنديرو 1 fois 1 moins 2 fois 0 le tout sur le pivot. قسم على البيفو تاعي اللي هو ال 1. دونك تولي عندي 1 fois 1 moins 2 fois 0 sur le pivot تاعي اللي هو ال 1. حنلقاو لا فالور تاعي دونك 1 fois 1 ça fait 1 moins 2 fois 0 ça fait 0 sur 1. حنلقاوها لا فالور تاعي هي 1. واش قعدت لي لا فالور الاخرى تاع لا ليني زد. je ferai de même 1 fois 5 هاي وين هي moins 7 fois 0 le tout sur le pivot. 1 fois 5 moins 7 fois 0 sur 1 هتخرج لي لا فالور تاعي 5. et dans ce cas la colonne تاعي تاع 2 après transformation ولات عندي 0 1 1 1 5. remarquez بلي تقول لي اي نفس لا كولون كوم بارازار طاحت نفس لا كولون باسكو لو بيفو تاعي انايا ايغال ا 1. كون جا لو بيفو تاعي ايغال ا 2 ولا ايغال ا 3 دونك الحسبه ماهيش راح تكون كيما هكا، راح توقع حساب اخر. دونك كي نقسمو على 2 ولا نقسمو على 3 دونك الدنيا رايحه تتبدل. كملت مع لا كولون 2. رايح دركا ندير لو باساج لا كولون 3. هذه لا كولون 3 كيف رايح نبدلها. حندير لو ميم برانسيب تاعي انايا.
هاي les valeurs تاعي تاع x1 قلت avant transformation اللي هما 1 0 1 2 7 في la variable تاعي x3 la colonne avant transformation ou la colonne après transformation. حندير نفس الحكاية في la ligne pivot تاعي نحكم la valeur تاعي تاع x3 ونقسمها على le pivot donc 1 sur 1 اللي هي 1 ومن بعد ندير لو ميم برانسيب تاعي انايا هذه الثانية واش نروح ندير دونك حندير 1 فوا 0 موان 0 فوا 1 sur 1 دونك عندي 0 موان 0 sur 1 هتخرج لي 0 ومن بعد troisième valeur اللي هي هذه تولي عندي 1 fois 0 ça fait 0 moins 1 fois 1 هتولي عندي moins 1 نقسمها على le pivot تاعي هتولي عندي donc moins 1 quatrième valeur تاعي انايا اللي هي 1 fois 0 moins 2 fois 1 ça fait moins 2 نقسمها على البيفو تاعي اللي هو ال 1 هتخرج عندي moins 2 et finalement la dernière valeur اللي هي تاع z 1 fois 0 ça fait 0 moins 7 fois 1 هذه في هذه moins هذه في هذه donc تولي عندي 1 fois 0 ça fait 0 moins 7 fois 1 ça fait moins 7 ونديفيزي على البيفو تاعي اللي هو ال 1 هتخرج لي اوتوماتيكمون لا فالور تاعي après transformation تاع x3 هتخرج لي moins 7 et dans ce cas le tableau تاعي واش راح يولي ها هو la colonne تاعي تاع x3 هتولي عندي donc 1 0 moins 1 moins 2 et moins 7 واش قعدت لي la colonne تاع la constante تاعي انايا حندير نفس الحكايه x1 avant transformation la constante avant transformation 300 راني toujours في la ligne pivot 300 نديفيزيوه على ال 1 نلقاو 300 ومن بعد نبداو في la transformation تاعي 1 fois 400 ça fait 400 moins 0 fait 300 ça fait 0 sur 1 à 400 moins 0 ça fait 400 sur 1 هتولي لي 400 بعد la troisième valeur تاعي هنايا 1 fois 500 ça fait 500 moins 1 fois 300 هتولي عندي 500 moins 300 ça fait 200 ونديفيزي على البيفو تاعي toujours ما ننساوش نديفيزيو على البيفو تاعي 500 moins 300 ça fait 200 على ال 1 هتخرج لي 200 تاعي هنايا quatrième valeur 1 fois 700 ça fait 700 moins 2 fois 300 ça fait 600 عندها la différence هي 700 moins 600 ça fait 100 ونديفيزي على le pivot تاعي هنا اللي هو ال 1 هتخرج لي la valeur تاعي هي 100 et finalement la ligne تاع z اللي هي 1 fois 0 اللي هو 0 moins 7 fois 300 اللي هي moins 2100 ونقسم على لو بيفو تاعي هنايا حنلقى فينالمون كوم لو بيفو تاعي ايكال 1 حنلقى لا فالور تاعي تاع زد ابري ترانسفورماسيون هي moins 2100 et dans ce cas le tableau تاعي حيولي la constante la colonne constante حتولي 300 400 200 100 et moins 2100 donc la valeur تاعي تاع زد كانت 0 ولات moins 2100 mais كاينه une petite remarque اللي هي par rapport la cellule تاعي تاع Z هذيا après transformation pour la fonction objectif اللي هي la fonction Z تاعي هنايا le coefficient constant اللي هو 1200 est affecté du signe moins mais en réalité on doit lire Z égale à 2100 donc on doit négliger le signe تاعي le moins donc vrai انه في الكالكول تاعي كي نجي نحسب نلقى la valeur تاعي moins 2100 بصح كي نقراها
2100. Donc on va négliger le signe تاعي هذايا تاع النيجاتيف ونقرا donc Z من كانت عندي 0 ولات عندي 2100. كيفاش الحكايه هذيا؟ نجم نابليكيها ميم في لا فونكسيون اوبجيكتيف تاعي. نحكم الاكس 1 في لا باز، نروح لا فونكسيون اوبجيكتيف تاعي ونبدل في لا فونكسيون اوبجيكتيف اكس 1 بلا فالور اللي تساويها. دونك حنديرو 7 fois 300 حنلقاوها 2100. x2 pour l'instant est مازالت hors base et dans ce cas x2 في la fonction objectif رايحة تدي la valeur 0. وفي هذه الحالة حنلقاو باللي z فاتت من la valeur 0 ولات 2100. comme c'est un problème de maximisation donc la valeur ta z رايحة تطلع بشوي بشوي حتى تحبس في une valeur وين لا فالور هذه هي اللي راح نسميوها لا سوليوشن اوبتيمال. دركا زاد لحقنا عليها ولات ايغال ا 2100. لا كيسيون كي سو بوز دركا اسكو سي لا سوليوشن اوبتيمال؟ وكيفاش نعرفوا باللي روحنا لحقنا لا سوليوشن اوبتيمال ولا لا؟ دونك نروح للزاد، نعاود نرجع لا ليني تاعي تاع زاد ونروح نشوف لي كوفيسيون تاع لا ليني تاعي زاد. Est-ce que tous les coefficients, est-ce que tous les coefficients sont négatifs ou nuls؟ لا، حنلقاو بلي مازالت عندي une valeur اللي هي 5 هذه est une valeur positive. Le fait انه تخرج une seule valeur في les coefficients تاع z تاعي une valeur positive نعرف روحي بلي رانا ماناش في la solution optimale. Tant que tous les coefficients de la ligne z ne sont pas nuls ou négatifs, on doit chercher une autre solution réalisable, en respectant toujours la règle du plus grand gain marginal. Donc, le coefficient positif, comme par hasard, le coefficient positif, le seul coefficient est 5. Donc, automatiquement la colonne est la nouvelle colonne pivot. Ok? Donc هذه la colonne pivot تاعي هنايا. كون يكونوا عندي par exemple زوز، par exemple نفرضوا انه هذه خرجت لي 5 وهذه par exemple au lieu باش تخرج لي moins 7 خرجت لي 3. donc entre 5 و entre 3 رايحين نديو le plus grand gain marginal، حنديو donc 5. هذا هو البرانسيب تاعي ونروح نكمل الخدمة تاعي بلا ميم ميثود تاعي. remarque dans le cas où nous avons plus d'un pivot, on doit choisir celui qui correspond à la plus grande constante. دركا par exemple لهنايا راني خيرت la colonne تاعي تاع x2 هي اللي ولات la colonne pivot. نجي donc la constante نقسم كيما درنا قبيل، حندير 300 sur la valeur الأولى تاع x2، la valeur هذه على هذه، لا فالور هذه على هذه، لا فالور هذه على هذه. احنا حنحكيو غير على لي 4 فاريابل هذوما، زاد ما ندوروش بها خلاص. supposons اني قسمت ال 400 على je vais supposer اني par exemple هذه ماهيش واحد، هذه كانت par exemple 2 et dans ce cas حتولي عندي 400 sur 2 حتولي عندي 200 200 sur 1 عندي 200. هذه supposons ماهيش 100، supposons حتكون عندي par exemple 500. donc حتولي عندي 500 sur 1 هي 500. donc 300 sur 0 indéterminé. 400 sur 2 حتكون عندي 200. 200 sur 1 حتولي عندي 200 و 500 sur 1 حتولي عندي 500. هذا juste un exemple. كي نجيو قلنا نقسمو لا كونستانت على لي سيلول تاع الاكس 2 اللي هي لا كولون بيفو جديده تاعي هنايا، حنلقاو بلي عندي 400 sur 2 هي 200 وعندي 200 sur 1 هي 200. دونك دون سو كا واش راح يطيح عندي؟ قادر يطيح عندي دو بيفو، بلوس دان بيفو، حيطيح عندي البيفو لهنا والبيفو لهنايا. شكون فيهم اللي نخير؟ اسكو نخير هذا البيفو هذايا ولا نخير البيفو هذايا؟ هنا واش قالنا؟ قالنا dans le cas où nous avons plus d'un pivot, on doit choisir celui اللي هو le pivot qui correspond à la plus grande constante. Donc
نعاود نرجع هنا لا كونستانت ونشوف شكون فيهم لا كونستانت لا بلو غروند. دونك هنايا خذينا 400 وقسمناه على 2، وهنايا 200 وقسمناها على ال1. دونك نعاود نرجع لهنايا نشوف لا كونستانت لا بلو غروند اللي هي 400. دونك حيولي عندي لو بيفو هو هدايا ماهوش هدايا. اوكي، دونك هدايا في لو كا وين يكون عندي في نطيحو في بلوس دان بيفو. دونك نطيحو في بلوس دان بيفو في لا كولون بيفو، نعاود نرجع لا كونستانت اللي تقابلها اللي اون فاس ليها ونشوفو لا بلو غروند فالور في لا كونستانت تاعي. هذيك هي لا سيلول اللي راح تولي عندي البيفو. دونك هنايا جو دوا ستوبي ان بتي بو باش ما نطولوش. قلنا العمر تاع لي فيديو رايحين نشوفوا توجور في لو تابلو انيشال اون دوزيام ميثود كيفاش نديرو. دونك حنايا شفنا لا بروميير ميثود اللي هي لا ميثود تاع الاكس هذيك. دونك نضرب البيفو في لا سيلول موان لا سيلول اللي قدام لا فاريابل اللي رايحين ترانسفورميوها ونديروها مع الاكس هذيك موان هذيك ونديفيزيو على البيفو. هذه دونك شفناها لا بروميير ميثود. راح نشوفوا في لا فيديو سويفونت ان شاء الله اون دوزيام ميثود كيفاش نديرو لا ترانسفورماسيون. اوكي، دونك اترككم في رعاية الله وحفظه، ونتلاقاو في لا فيديو بروشان بحول الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.